تھے۔ معزز سامعین، آئیے ہم اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا تقاضا کیا ہے، ہمارے اوپر کیا واجب اور ضروری ہے۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسپیکٹ دیا جائے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ صحابہ اکرام کے بارے میں کہا کہ صحابہ جب تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرنا تو اونچی آواز میں بات نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا، تم اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام بہت زیادہ تعظیم اور احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت عروہ بن مسعود جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مکہ آ رہے تھے تب مکہ والوں کی طرف سے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر کے بھیجا، قاصد بنا کر کے بھیجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے بعد جب وہ مکہ واپس جاتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو مکہ والوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام کرتے تھے وہ بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، اے مکہ والوں سنو، میں بہت سارے بادشاہوں کے یہاں گیا، میں قیصر کے پاس گیا، میں کسریٰ کے پاس گیا، میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس گیا، لیکن میں نے ان بادشاہوں کی رعایا کو دیکھا کہ وہ لوگ اتنی تعظیم اپنے بادشاہوں کی نہیں کرتے ہیں جتنا احترام اور جتنی عزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عالم یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد پانی بچ جاتا ہے تو اس پانی کو لینے کے لیے اس قدر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا کہ ان میں آپس میں لڑائی ہو جائے۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، کوئی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس قدر توجہ اور اس قدر دھیان سے سنتے ہیں کہ گویا کہ وہ اپنے سر کو بھی نہیں ہلاتے، گویا کہ ان کے سروں کے اندر پرندے بیٹھے ہیں، اگر وہ اپنے سر کو ہلائیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دے دیتے ہیں، کوئی بات کہہ دیتے ہیں، کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں تو فوراً اس بات پر عمل کرتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر تعظیم اور احترام کیا کرتے تھے، اس قدر رسپیکٹ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جائے، آپ کی عزت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان مال اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہ ہو جاؤں۔ آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھیں گے، آپ تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ باتیں عیاں ملیں گی، واضح اور ظاہر ملیں گی، ظاہر طور پر ملیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان کو قربان کیا۔ غزوہ احد کے واقعات کو اگر آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए बहुत सारे सहाबा इकराम शहीद हो गए। आप ग़ज़वाए तबूक के वाक़यात को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जब माल की ज़रूरत पड़ी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना सारा माल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर कर दिया। तो सहाबा इकराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान और माल और तमाम चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का एक तकाज़ा ये है कि इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का एक तकाज़ा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को माना जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों को करने का हुक्म दिया है वो चीज़ें की जाए, वो अमाल किए जाए, और जिन कामों से रोका है उन कामों से बचा जाए। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना ये हमारे ऊपर वाजिब और ज़रूरी है। और अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम मजीद के अंदर सूरह आल इमरान में बयान फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम लोग अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि लोगों तुम मेरी इत्तिबा करो, तुम मेरी फरमाबरदारी करो, तुम मेरी इताअत करो, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला भी तुमसे मोहब्बत करेगा, व यग़फिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देगा, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह तबारक व तआला बड़ा माफ करने वाला और बड़ा रहम करने वाला है। कुल अतीउल्लाह व रसूल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों से कह दीजिए कि लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाज़ा यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए। सही बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूना जन्ना इल्ला मन अबा, कि मेरी तमाम की तमाम उम्मत जन्नत में जाएगी, जन्नत में दाखिल होगी, इल्ला मन अबा, मगर वो शख्स जिसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। सहाबा इकराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमन याबा, आखिर वो कौन शख्स है जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अताअनी दखल जन्ना व मन असानी फक़द अबा, कि जो कोई मेरी इताअत करेगा, जो कोई मेरी फरमाबरदारी करेगा तो वो जन्नत में दाखिल होगा, और जो कोई मेरी नाफरमानी करेगा फक़द अबा, तो गोया कि उसने जन्नत में जाने से इनकार किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का एक तकाज़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों को करने का हुक्म दिया है वो उन बातों पर अमल किया जाए, और जिन बातों से रोका है उन कामों से रुका जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का एक तकाज़ा यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजा जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इतनी अजीम है, आपकी हस्ती इतनी अजीम हस्ती है कि अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह तबारक व तआला के बुजुर्ग फरिश्ते भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजते हैं। इसलिए मोमिनों को और मुसलमानों को चाहिए कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजे। अल्लाह तबारक व तआला सूरह अल-अहज़ाब के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह तबारक व तआला और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तो ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो और सलाम भेजो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का एक तकाज़ा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद और सलाम भेजा जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का एक तकाज़ा ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिफेंस किया जाए। एक मोमिन और एक मुसलमान के ऊपर वाजिब है, लाजिम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिफेंस करे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचाव करे। आज
सोशल मीडिया का दौर है, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, आज प्रिंट मीडिया का दौर है। आज पूरी दुनिया के लोग मुसलमानों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। आज पूरी दुनिया के लोग, आज बहुत सारे लोग इस बात पर इकट्ठा हो गए हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में एक मुसलमान के ऊपर वाजिब है कि वो अपनी ताकत पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिफा करे, लेकिन इमोशन में आकर के, जज्बात में आकर के कुछ ऐसी हरकत ना करे, कुछ ऐसा काम ना करे कि उससे पूरी कौम को, पूरी मुस्लिम कौम को, लोगों को बदनाम करने का मौका मिल जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिफा की जाए, लेकिन जज्बात में आकर के ऐसा काम ना कर जाए कि पूरी कौम को लोग बदनाम करने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का एक तकाज़ा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इह्या किया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसी सुन्नतें जिस पर लोगों ने अमल करना छोड़ दिया है, उन सुन्नतों पर अमल किया जाए, उन सुन्नतों को जिंदा किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को बशारत और खुशखबरी सुनाई है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन इब्न माजा की रिवायत है, इमाम अलबानी रहमतुल्लाह ने इस रिवायत को सही नहीं कहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहिया सुन्नतन मिन सुन्नती, कि जो कोई मेरी किसी सुन्नत को जिंदा करता है, मेरी किसी एक सुन्नत को जिंदा करता है, फअमिला बिहन्नास, और उस एक आदमी के अमल करने की वजह से लोग उस सुन्नत पर अमल करने लगते हैं, काना लहू मिस्लु अज्र मन अमिला बिहा, तो उस आदमी को भी उतना अज्र और सवाब मिलेगा जितना अज्र और सवाब उस सुन्नत पर अमल करने वाले को मिलेगा। यानी उस सुन्नत पर अगर कोई शख्स उसको देख करके अमल करने लगा है तो उस अमल करने वाले को भी जितना अज्र मिलेगा उतना अज्र और सवाब उस आदमी को भी मिलेगा जिसने उस सुन्नत को जिंदा किया, जिसने उस सुन्नत पर अमल करने की शुरुआत की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यनकुसु मिन उजूरिहिम शैया, और उनके अजरों में जरा बराबर भी कमी नहीं करेगा, जरा बराबर भी कम नहीं करेगा, बल्कि दोनों को अल्लाह तबारक व तआला पूरा पूरा अज्र और सवाब देगा।